इस्कॉन रथयात्रा को नहीं विवाद पूरी तिथि मानंतु अमेरिका इस्कॉन को चिट्ठी तिथि बिगाड़िले इस्कॉन महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा और सनातन संस्कृतिर मूलदुआ होउछि पूरी श्रीमंदिर शास्त्रीय तिथि आ नीतिकांति किंतु अमेरिकार पेनसिल्वानिया स्थित हारिसबर्ग इस्कॉन मंदिर में चलित वर्ष निर्धारित समय पूर्व रथयात्रा आयोजन करा जाउथिबारु एहाकु नै विश्व जगन्नाथ प्रेमी और वरिष्ठ श्रद्धालुଙ୍କ मध्यरे असंतोष प्रकाश पाइछि। पूरी श्रीमंदिर पवित्र चंद्र कैलेंडर अनुଯାୟୀ रथयात्रा करने को विश्व इस्कॉन समुदायर वरिष्ठ श्रद्धालु माने मंदिर कर्तृपक्ष को एक अनुरोध पत्र पठाई 18 जून 2026 रे डॉक्टर देवानंद पति एवं अजय कुमार महांती समेत अनेक वरिष्ठ श्रद्धालु हारिसबर्ग इस्कॉन मंदिर अध्यक्षा माता अनुसया देवी दासी को एक पत्र लिखिछन्ते। मंदिर निष्ठापर सेवा को प्रशंसा करने सहित परंपरार दूरे जाउथिबारु सेमाने गंभीर चिंता प्रकट करिछन्ते। आपत्तिर मुख्य कारण तिथि रे बड़ व्यवधान रहुचे। चलित वर्षर पांजी अनुसार जून 29 रे स्नान पूर्णिमा, जुलाई 16 रे पवित्र रथयात्रा एवं जुलाई 24 रे बाहुड़ा यात्रा पड़ुछि किंतु हारिसबर्ग इस्कॉन मंदिर जून 7 रे स्नान यात्रा सारी सारिछि एवं जून 20 रे रथयात्रा करने को प्रस्तुति चलाइछि। अधिक आलोचना करबा ए संपर्क में आम सहित सीधासख लाइव रे जोड़ी होती प्रवासी ओडिया देवानंद पति अमेरिका रे थिबा बासिंदा। सर आपण को आलोचना को स्वागत। सर देखिले आमे बारंबार इस्कॉन को अनुरोध ए बाबद रे करा जाउछि, चेतावनी भी मध्य दिया जाउछि अदिनिया रथयात्रा प्रस्तुत न करिबा पाई किंतु बारंबार अनुरोध चेतावनी सत्ते मानुनी इस्कॉन ये अमानिया चित्र मध्य आगो को आसुछि। क्रम रे आपण माने मध्य चिट्ठी लिखिछन्ति, प्रतिवाद जणाइछन्ति, ए बाबद रे किछि मतामत आसी पारुछि काहे कि बारंबार एभଳି स्थिति उत्पन्न होछि? नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप जहाँ कहले जे वर्तमान सुधा स्नान यात्रा पूर्वरु माने बहु पूर्वरु मासे पूर्वरु आपनकर अमेरिका रे चारिटा जगह रे काली के हबो चिकागो रे सो पांचटा जगह रे स्नान यात्रा और रथ यात्रा ऑलरेडी पालन हे गानी इस्कॉन माने पालन करजंती। जदियो आमे प्रति इस्कॉन सेंटर को आमे लेखुचु चिट्ठी एवं अति भक्तिपूर्ण भाव आम अनुरोध करुचु एटा होची तिथि विधा ये आपनकर जो अच्छी आमर नीति नियम नीतिकांतिर घोर अवमानना होची एवं एटा आपण माने बंद करंतु किंतु से माने सुनु नाहंती। आपण जानिचंती जे एटा खाली उड़ीसा रे नुहे सारा विश्वर जेते जगन्नाथ प्रेमी अछंती समस्त एटा व्यथित करूची एवं एही परंपरा बहु वर्ष धरिकी चाली रही एवं वर्ष एटा सबुठारु बेसी परिमाण रे सेमाने इस्कॉन करूची कारण सेमाने चाहुचंती जे सेमाने हेले इस्कॉन सेमाने ये कहिया को चाहुचंती जे आमे आम मन मुताबिक करिवु कारण आमे ही हिंदू धर्म रो मुख्य प्रचारक एवं आमे जगन्नाथ संस्कृति रे जहा होची पूरी रे मूल पीठ रे आमे ताको मानिया पई आमे प्रस्तुत नहे एवं आर कौन होची माने प्रतिकार कौन प्रतिकार स्वरूप आगे प्रथमे आपण माने मीडिया तो देखौचंती लोक मानकर एंगर ताकर भक्ति जो माने अछन जगन्नाथ प्रेमी से मानकर जो क्षोभ आपण जनसाधारण को जणाउचंती। सेकंड जिनिस होची आपनकर जेते अछंती धर्मगुरु आपण हमर शंकराचार्य जो गोवर्धन पीठ रे कि अन्य शंकराचार्य माने समस्त आम विरुद्ध रे मत पोषण करचंती एवं पूरी जगन्नाथ प्रशासन एवं जे कि प्रथम सेवक हमर ये महाराज पुरी महाराज गजपति दिव्यसिंह देव से वर्षे 2 वर्ष धरिकी इस्कॉन सहित ए विषय आलोचना करिकी तांको बहु थर लेखालुखी करचंती एवं सेमान सहित बैठक करचंती आनिकी पूरी रे किंतु सेमाने मानिवा को नाही। सर जेमते आपण कहउछन्ते ये मनमानी बारंबार सामना को आसुछ आपण माने मध्ये चिठिरे उल्लेख करिसंती जहा तिथि रहिछि पुरीर से हिसाब रे रथयात्रा प्रस्तुत करबा को जेमते आपण मध्ये कहिले अनेक स्थान रे स्नान यात्रा मध्ये सरिलाणी जे चिठि वर्तमान समय आपण लिखिसंती तार किछि वर्तमान समय उत्तर आसुछ आपण को निकट को इस्कॉन पक्षर आज्ञा सेमानकर स्टैंडर्ड प्रोसीजर होची सेमाने कोन चिठिर उत्तर दियंते नाही। ओके आमे चिठी लाखुचु एवं तांको पर्सनली नै कि भी दिया होची केते गुडी जागा रे सेमाने बुझुचंती किंतु सेमानकर कहया कथा जे आमे मायापुर रे जो तांकर अछि हेडक्वार्टर्स जोंथि कि तांकर मंजी सेही जागा रु जदी निर्देश आसे ताहले आमे चेंज करिवु सेमा एमान हेले सेठिकर फ्रांचाइज माने आपनकर सेटा हला मूल ये तांकर प्रशासन सेठी
ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ମାନିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଇସ୍କନର ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଲିସ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଏଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ ପୁରୀର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍। ସେଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ହୁଁ। ଏବଂ କାହିଁକି ନୁହନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର କେବଳ ଆଜିର ଯେ ତା ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରୁ ଏମିତି ଇସ୍କନର ମନୋମାନି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭିତରୁ କଠୋରାଗତ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍କନ ଯେତେବେଳେ ମାନୁନି, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ? ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 1924 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଇସ୍କନରେ, ଏବଂ ମୁଁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ରୁହେ। ସାର୍। ଏବଂ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଲି ପ୍ରତିବାଦ କଲୁନି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସବୁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ, ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ତାଲା ପକେଇଦବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଘନ ଘନ ଫୋନ ଆସିଲା ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଆମକୁ ଇଏ ଚାବି ପକେଇଦବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାବିଟା କୋଉଠି ଅଛି। ହୁଁ। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ମାୟାପୁରରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଦରକାର, ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଯଦି ନହବ ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରେସର ଦରକାର। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଟା ହିଁ କାମ କରିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକମାନେ ବି ତାତୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମିଡିଆ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟଫୁଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହବନି ଅନଲେସ୍ ଆର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଚାପ୍ଟର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମତରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି ଓଡିଶା, ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ଲୋକ କହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ବଡ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମୋହନ ମାଝୀ, ସିଏ ଓଡିଶାର ଅସ୍ମିତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି କଥା ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। बिल्कुल सर, जमती आप ये खबर सह प्रकाश कर समय आसूँ कि परिवर्तन कर गोटे दृढ़ कार्यानुष्ठान जमी आप कहते, कारण ये भक्तों मन में कोटि ना कोटि गोटे बड़ आघात सृष्टि करुच्ची, आध्यात्मिक नीति में गोटे बड़ व्याघात सृष्टि करुच्ची। धन्यवाद सर सविशेष आलोचना आम सहित।